Yo etie for mo mama Jane dani dan nyina me de aprapo enimu nsem dwumedie e de bremu ene nso masane mo hie bio ene dwumedie a matu ne din se eye dan ena obi etimi bie na no kase we de ne ba asai na we nso eba eye ene ho komo ena me na wo ba betwehwe sabremu nyumaku a asomasene eye hotel privé womo Abraham Lincoln dan ho wonma afi so mo sa wo guest house e bia wo ko Ghana wunwie wo fie wo pe ba bia wo betena ko tena wadanfo bi fie na wasai mi nsuo na wasai mi toilet na wasai mi die dabi wo frɛ hotel privé wo frɛ wo mo guest house ho no no bibia wo betimi ayi waduane te sɛ de wan kasa wo ti wo fie wo betimi ayi bibia e wo ho no enti enwore sa wo ko fie a wo ko akopɛ obi nkyɛn atena ani sei number no eda screen no so no bomodia ne frɛ hotel privé wo kwa wo mbesiesi wo kama na me sa kanfo Adams container wo pesa wo di ne ma kofie wa hyehye wo ne ma wonya wo bi o de because wo di bia koma akwo bi di akwa kodi just wase wo ne ma wo ya ne kaso so sample anka wo ne ma ena bi kodi ha ne koye say na akwafa manso ayedai aba David Adams ntisa frɛ wo mo baby awo bi o mo ba befa so wo di kokuma ase wo di kwa Accra o mo ba befa e de akɔ ama sanso na me kanfo wo kɔ Paris me mo so a wo pe baby aye wuti a wa ye frɛ ne sɛ wo ni begye a kɔ Blue Chateau Rouge ho no ma wo di sane akɔ Makadet ho no Casanova Saloon e wo ho no wo kɔ atakwa achi ene edumu wo mu be yi wuti kama na ma so mo bote nso ye be wuti kama ma woni ayedai aji it would do ko Paris na would do one ma kasa wo ko Chateau Rouge would do one ma wo so pay your friends at Makadet would do one be you ti kama ama and me mama je so metonton ne manta ade ensum ade bags ade bia wo pe bia no wo de frame wo frame a wo ba betu ne ma bebre kwa e wo ho ene ma bedwa for me ne wo ba bedi nkomo yi me ba be yi wo mo edi na chese wo man kasa abu di yo me mama kwa ba de ba fune ba TV so enuanom mi hu mo acha se ma twemo abre me mama kwa ba e de ba fune ba TV so ya nua ma me memo obo odin ama tiefo e bia obi e hwe wa onimu ti eso budi oni papa ya oye yo hane ejo so e pa mo cho mi so e frɛ me mama Afrakuma hello awofe ene obebo udin ama atiefo omo hwe program ye hu oni papa ya oye ndase nso ye frɛ me Selina Bowman mama kwaba nua yo beda mo ase se me to nsa frɛ mo a mo ba be ne ye ba be ye pese ni edi nkai ma me kɔ mama Afrakuma so ana mo nyina kra ye ta ka se nso obetimi awo ma bia wa wo nsia enan ne eyi duduo bia wa wo nkola ne nyina mo ye den edwo ba ko pe ho obefrim akra ne betimi atete wa ma wa wo say yes wow na just wonu eye den na saa de etimi de ba mama Afrakuma wona wa udi ho mami musa say eneti yo we de misumidase na yetie ne se ewi ase de nipa nyina ntimi nye pe ma ne nye yi enti no wo ba wo nkola e bia nu nsia se de wo ka no ba ko bi bitia be frem ono nko ne suba no hwe ache se na enwanwa akasa che na wontie utunfo a wonfa na che se na so den but ekobasa na ni nyina wo be jama nyame empaibo na wo so utimi ma ne timi sa akola no pese oye ne hwe enye yi oye ne hwe nye krom ha ye we sei no ukoboko akola ye sibui untime mono nti kobasa na kasa kire na obakasa kire no boko na fe no odi akompai bono so obompa ye de atunyame ani se onte sa bofra no ma bi Selina wa mo obi a wo ba an nkote se wa wo ne ma na nkola ni nyina ho dwo na ba ko pe bia befrem wo hu bi pen ye wo Ghana na sa abruchira wo hu bi pen ndase se mi wo mama kunya se me kasa wo program so me hu be pen me hu be brain so na
Ebasa na saa nipa na ɔhaw nkɔla ne nyina deɛ ɔhaw no ɛwɔ sɛ wotwe ne ba wo ho bebree na ɔne ne kasa na ɔde mpaebɔ nso ɛyɛ adwuma na akɔla me ne kasa betena se me tu ne fo sɛ deɛ asɛ bantan betu ne bafo deɛ ɔte ha na ɔte yo ɛmfa ne sɛ ayɛ sɛ wokuna ɔhaw adwene sometimes in say out in nyane no anadwo yes ene ne kasa nea ompe sana akola ne so oye oba fa ne se wokunu no obetimi nyane no ebe 3 o'clock na one na kasa etoda se akola astati a woye saade no se wode abufuo hia na ebe ma na koso bebree ba se wonya abutre na one ne kasa saa time na ekona sum etin se obeye mi gidigidi me friend na nwache bitimi ne kasa me no akwete se no na me to amamu mi no say eti akwara sa no me mpamo no me nkuno just say me hwe ne gini free me because akwara betimi atete wa ma wo ma me no wan hwa na se onu moduro ye de nkwala ne bi nso wo ho ayesa wo ye de wo hwe wo ba ko pele ono ho a oba betete wo ama asa wo a wo free udua so na say even kwa wura wo mo just say wo eti eno na mentia say na say ti empire bon mi gusu a mi bon pade mi su me ye still de oya na wo ye that's it ko basa say de wo kan no ntimi mpam no ntimi nkuno ntimi nya ne hwehwe na ko basa nso a say de wo kan no Chenza kasa chile na ye kanu. Ngesa kola wili hey. Uye na hey krada finance no. Wo se no. Ntiri ko basa na se de ye kanu na kasa chile boko kakra wo sore no wa frɛ no na de na tena se. Na one ne kasa na one utu no fo. Na one ne konya mienu na wo bompa ye. Yankopon wo se edru de hia de mu a ye nso frɛ no. Enti bibia mu a wo se wo de konanim onyame na betima sesa bofra na mawo me de me free say wa ho oden entimi sesa bofra no e na kai ene se mepam no me ni se no ene de nye ne betima sesa bofra obi wo hono ma wo hu se obi ba akoto sa atebia no ma akwala abo ne isu no aba ne mu a otimi bie na no ka se afi na ono ne mesusa otimi bie na no ka se me de nya me ba me pa cho mati bi pen ene de ho da bia nipa bebre ta kasa asem no na emum no yesesa wo akwala na sa oba no wo na so so na onya nyini ya wo de wo se wonim wo batete na emum na akwala no bedru age bi wo kodru sa age na na obehu se se nyankopon na ebia wo ye debe wati mi so frɛ ama me ba no woti masem na emum na nya wonim dia na se ontetepa e na wo de tete akwala na ma na yesa e wo musa se Bata bi ho no ma onjete abofra yie die na emum no se akola no so obi a wawo ba na ne ba ne nyanyini ye na bia ne ma ne susa nto be hu so obi ma nyanyini e bia wo maami wakasa a kire no de obi bia wo so obi ye sanka abofra na sesa ma wo no wo do ho de wonim de wonyansa wo bompa ye na so akola no no nsesa nti maami no se wo no ne ba nyanyini sa wonya hu sa de ne bi no obetumi aka de opedi a kire se we de wase ne ba e no aye ni sei enso nya sa netie mama Selena me musa te say ye ma atan ya ye nyina ye wa hayi me sa wo ma me so me wo ma mama afra kuma nso so ye dey e wo ma obati mi atete wo ma wa utumi say yes power we dey abro so iti e ba ne sa de na esa wo ye de na ya e ba wo se e ba sa e wo so ko nkutu dwene na wo bompa minim mami bia na owoma e mama akoma ko 6 na ba ko ana odom ono na oha na dwena artist dream bi mami na tume ne japade ne friends enso wan paba okoso adi abofra na ti na time mami no ebewu na mami ne nyini pan sa abofra no na eye obi a ohwe ne mami ekopem se maame ne yede ewuye edru me bia ya na ye enkola ne pe
eduru mre bia wotimi se ya na bibie de edi echi enti ebasa ewiase obia won spiritual father anase osofo bia woni ne bompa wo de tu n'anim a obetimi aboa na mabompa yo before say basa enni tontwene enni free kanebra wo do no na menimse nyame so obeti so free basa ma working just say akama kuma epa be so sa me hu bi epe ma me bia no so kuta ema nkwala ni nyina ho dwo but ne ba ba mu obi wo no wi wo fa no te se chimiga apio so ye ensio ye wo life a wo do be chese ade bia enya bia wo mu bi na so sa akwala no ye obi a otete ne ma me nyina ba ono so na do ne ma me odi ne bonia na sa wo ye hwan na be ka ne ma me a wo ka sa mama wo ye hwan ene ono nyina ba ye de ebewu na so ene insura ka nyame abrani etiefo a mo hwe mote ye yetie nyina ye abatanfo ampa ebia na wo hwe ye wo sa situation ni mu enkwala no akola bia wo ni su ene ne ban eya na ye metin sem ni bi say yese obi awo na ne ma na wawo wo no we bia wawo mienu we nkone ne papa we senti kwara na adwene enye baako da bi enye ne sa ye kan sa meme de menyintu because obi wo ne be ma baako ne be wo ne menyina sa be ma baako no de ne wo enkwala no enkwala ni nyina wo jo bat baako bi wo mu a woni suban baako kra obetiti maame na ebi kra titi wo mu maame na mo maame afi mo ayede ewu etini pe bia woni su ene ne pan a wo de yede e ba asase so eti so wo hu obi ba wo ye batan na wo hu obi ba na ne ba no wo sa tibia ne mu a maame wo kasa ya atobo sa wo kasa e ya atobo ye so no na cha sa wo hu sa akora bi ti se ni se ya wo de woni sa wo be wo a hwe wo woni din ni wo betete wo ma no ma wo monye na sa wo be es umma susa na wo mu nyini ya wo be nyini a na be wo sai sade e ma no wo mu suban ye de etie akora ni nyini a wo no ankasa wo ne mra wo de ye de e ma especially abrochira ha kra ye wo yi akora na nya ni 16 17 e de ko ni 18 mu ho no se nyame anso mu no amfa osuro ice water anto akwala ne so amawa wa wo be husa wawo na nso ntimi control ba sa na ga na nso so ye wo no mo sei obi betimi ya wo ne manyina hodo ba ko bi wo mchese enye na so ebreso sasa akwara no nyame esesa na wotimi sesa na ma me ne de ye emfato mo eti se bia wotimi bie wo no kasa enye meme ba meme banka otimi nyesa enka bida eti so wo sa wonu ye bi ba e wo situation bi mu na tete anyway a nya badaye fama sa woni kro no enye ne pe e bia sa ma me no wo hwa e kwan so tete ne manyina ye na ba ko bi na abefrem ana me yenu bi e na abefrem no wo mo tete sabre me koma bedwafo e bia wo so wo afutu bi a wo de be ma wo e bia wo hwa ye wo tie ye wo sa situation mu ka wa koma to ye mu ensu na se de tie bia nyame de sesa ye be de e beba edi ka me koma ma fra koma so eno edi na wo ka kire tiefo because obi wo ho no ma wa woma akora bi kwaya wo de na fa so no ebi wo kra kro no ebi wo ho no ma chese esu ne ban poto ye bia no akora ne wo mu bi wo tete fa wo mpabo wa sesa nipa no wo nai sesa nipa na mpabo wo mu hye se bia wo ba ko sa te sa krofo ya ye wo mo ga na ne wei na wo di woni bu se ye wo nua bia na wo ba bia te wo sai na fa futuoma etiefo yo de ami so meka ne se de odi ka kan no se obi ho obi timi aka se wo ma obi anko ne papa itimi ma ne basa e bia wo yakofa ne papa adwene wo yafa ne papa ene de ntisa
na emom no ya me kan say me no to me no ka say me wo mantafo nkola ne mienu no se wo hwe wo mo a esu obi a ne suban ba ko o ka asem twensisi a obeti wase ba ko so ka o se da bi do ba ka bia o ba ka se da bi o ka se yema na na se fama no o ka se o ka bibia cha o ka se ntina ta se o de man ba ko so o ka ya no ati ase o se yo mama enti se de wo ka no se ebinum timi ka se bia papa ba ko na se papa no different ne man ko ba science sa bi wo no ma ba won ko la no nyina ya papa ba ko enso so no ba ko betimi abedam se de wo ka no wo pon na mpon wo ye hwe nya yie na enso so no e ko ba sa no se de ye ka no empai bo eni kasa chire na nkola nso bebre de ma hu no wo hu se wo ye ni ye na wo ni no enu de kwa de no wasanya sem nti akola bi wo no mo a wo ne be kasa boko na wo bompaye na de ne konya mienu na wo bompaye na wo bompaye mi se dako onyankopon na wo sesa nipa be kan kola na koma wo sesa na mo mami say na nso wo ka because wo nua bi wo ho no ma wo so ye batan se ya wo nsa ma wo mu mema wo obi twa adwajo a chese wo bran kasa sen efutuo be na wo masa onikro mi da mo sieti adwajo ni de nyina etwa bi na so hwe mi se ya enum esuno bia nko eti sa wo esuno bia nko le nyankopon so oya kasa o ma wo de wo ha wadwene no wa ma wo ba konso no so didi wani o ma wani ji enti no de wonye no o de na sempa na wodwene ho abon se de oye no wa ba na wasa acheche na owura ide efi enti sa wo se nyame ebeba abesesa eno enti de me hu ne se ye ma no ebinya anaba kunya entumi ntwene da se de nyankopon ama wo kola ebi enu esunu bia obeba mu wani age we be ma wuska we be ye osei no unya ni nyina pe da bi ayati se ye nipa ye wo bia no ye 100% obi aka se me de me ti me hu de se me yo ayese ma no untimi nya ni nyina asa enti ni nyambe de be ma obi na wafa na wabɔ ho mpaye na wo de mpaye bata wo mati no wo pia wo mu na mse nyame ɔbɔ ye se de anya no kora no obesesa no amana be ana ebinom nso kasa bia na entete ya maame ne entete ne meyi na maame ne ni suban ne watete ne ma no basa no wahye enkola ne techu se de na eno de emfa ho sa obi ni ho no ma obehono ne ba ontime ho no ba eti se fula na wo menno mi didi yese sene mi misi etete me ba no me tete me ba se daachi onkobo krono ne yemu ne nkono enti obi wo ho no a na se ebi nto na okasa saa se ne awope na se ebi to wa ehọ na obehu se wo betimi agina ana se wo ntimi nyina sa enti obi ani ho no ma obehye ne batechu eso wo se ne batechu da bi na emo menkwala no me ma wo bi pa metsia wo mo na mafa wo mo metsia wo mo na mafa wo mo menkuno senka nyankopon pesa kora ne bebe wiase anka wo kun no se ne nyame de na cheme ne die kwan bia so no wo se migina na metiti akola no enti obi ani wo no ma wo se ne batechu na ento enti na ma wo kasa ento wada wote ho no ma wo se wo bia ye den ahye ne batechu won hye ne beyi na me de mia na sei me maame na me ya bayo na ikumasifi ayeti me obi na me ni so hye sa ma yo he na me ni mu be ma but wo hu me ne ye ne me yi na wo be ka say na ne fia ye wo mu abaya ba ko ka ne ho dwopa o da din eti sisters fo obi na mo wa no mu nya wo ye wo mo sori a no ma fa me mami ana wo mami sidie ana say where da mami yusu ye say hwan pa na te ho na si chire eso bu nenu ma wo se won pe na o pe DDT na bi ja na me hwe me mami e chire wo mu ano say akwara no po ni wo fa wo mu ete na twi no
ye ni mo hwe no me ni mo ba me ni mo hwe kra me ni mo sese yeti me nyem pokọ hospital no wone wo fatimi nyinsan ye ekoyi gube empire no me na me ni mo ba ma till last week asem ni pie ye no afina sister de beja say eh ni mo say ye fane say mami si na ni so hia wo ye say na me ni anche ne nyame ma sister ne ba no no so be wo e ba de bia na o kama sem na mami say wo ba wo be hu nyame ado no so wo ba ba yo o akra no wanu ba bia kai o mami kan wo yi ama no wo ye na wo de na mo ha say afa me entwi fam so de say nko a one time mama ka tell say so hu that time na wo mu da wo ban so nye de wo ye kra wo ma enyini na wo nim de eye de eba eti for so wo hwe ye a na so wo kuta eba wo ye ba tan na hu nyonko eba se bia wo situation mu ebia aya susuka so wo de no ba ko ni nyina ye okay ma wa eye de nyame ase eye adum bi ebia wo nua na ono so wonche no wanya ne sa wo de party na nkola ne bi wo kra nkola bone bread bi na kai was mitimi yime ma me ntoma na makoton na me ne me nanfofo ne ye de akɔhwe emo ne kyesa ne me hunu nko a e de na wo ye wo be ku akwala no wo be ya akwala ne den eno ade sa wo di to Israel nyankopon enim enne wo wura no wa ye odefo o ma me efi wo sesa me ma me wo ho a sa me ma me tiase a wo sesa eti kawakoma to yem so oba wo situation say ya ebrepaye dey ebeba onyankopon besesa no ma me se mo obi a mo be chia na mama frakoma wo obi a wo be chia na chia na yo we de area ide eda ya mama je ya seja oni ehie mu na wo so ni oni apese efa kroma nkola ehu nsem kola e kasa kire mo ntie esi ya de kwa wiye na emum no ya make na se awie ichia me dofo pa owura kwa me wusu na me sa chia me manyina especially mama ya me dofo me doba mama ya gradiso wusu de chia ma na awie ba bi obia me sa chia me bra boat na da romantina mo ba bi na awie so no otime nka me chia no ba bi obia e make say onyame winhira no omo no ho ban dani da nyina ni mabusu nyina damas yo mami Selina so wo dofu bi a wo be chia na chia wa dofu a wo pesa wo chia wo yo midasi obapa midenkrai echia me mami na na kua iyo wo me michia mi sister penini ma pokua oni ni kunu Charles michia me Bateven mama jesi wa mam pramwan michia mi sister na chiri metu ni sister free o Holland amonu michia nyina michia ma Dixon Jeff michia obia michia me ofa ba ko fedu michia opa yo ene dwumadie ye di abawie ye ene sa sese na meto nkra achia mia me mofra nyina me mami Rose enim ene me ba honorable Michael Boate Fusia and Kenneth Grace and Priscilla bichia mofra nyina na mechia madofo nyina e wo Frankfurt tantikala o ye dokron e wo Frankfurt ha sei me de me friend akpene mechia o ye dokron ya fe won se dokron e se o ba be pe dokron kama ye dey e ma ye e na afi susu no me sachia Paris madofo nyina e wo nyina e ne me ba hana oni ni kunu ho mechia me ba me cameraman eye amon Dominic mechia me ba ne pa odi dwuma bebre kwaye dey e ma me mechia dofo nyina ne me nua be ma osei bro say all Frankfurt your friend Mike mechia ne pa nua be ma ba kope etietiofo ene medie ye di ebesi ha say na me kanfo Feneba TV
edi amaw ko YouTube Fineba TV ko obekoda adoma ebi woso mia so adoma no so kran programs bia mama Jane aye bia beye den ebeba ama wahwe bi de bia ko Fineba TV ko so obenya programs ahodo bebre kwa me pa cho enkoma yedi ye se bia enfomso bi wo hodoma wo de twero mama Jane ha de na enfomso we e wo ha se wo ma me bu mfu me ni beje na nka meso ma ye den ma hwe me ho so ye e wo ho no masesa efiri ho no iti Fineba TV ni kan fo Fineba TV e de